बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान के लिए वंडरफुल डे है। उसकी वजह यह है कि आज से पाकिस्तान में खुशहाली के दौर का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन जहाँ पे ये पाकिस्तानियों के लिए, मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए खुशी का बाइस दिन है, वहीं पे तहरीके इंसाफ और इमरान खान के लिए डूब मरने का मुकाम भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी एंड तक का जोर लगाया कि ये दिन पाकिस्तान को देखना नसीब ना हो, पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस ना हो सके। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम फाइनल ना हो सके, वो भी नाकाम हुआ। फिर उसके बाद शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इनकाद में रोड़े अटकाने और बल्कि साजिशें करने की जो कोशिश की गई, वो सारी की सारी नाकाम हुई। और आज पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। इस दिन अब क्या होगा ये तो आगे चल के मैं आपसे बात करूँगा। और इसी तरह इस व्लॉग में आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या इमरान खान पे वाकई जेल में तशद्दुद किया गया है? क्या तशद्दुद की वजह से इमरान खान के कान के पर्दे हिले हैं और उनके दांत हिल रहे हैं, उनके दांतों से खून बह रहा है? क्या इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? और एक वीडियो भी है, उस वीडियो ने भी हंगामा बर्पा कर दिया है। ये सारा माजरा क्या है, इस पर भी बात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर कि काजी फायज़ ईसा साहब ने क्या कमाल किया है। उन्होंने एक ही झटके में पूरे पाकिस्तान के सहूलतकारों को बेबस कर दिया है। काजी फायज़ ईसा ने वो कौन सी मूव उनकी थी कि जिनकी वजह से ये सहूलतकार बेबस हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है और आज वफाकी दारुल हुकूमत में 3 दिन के लिए मकामी छुट्टी का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदालतें भी बंद हैं और आज इस्लामाबाद में हाई सिक्योरिटी अलर्ट है, क्योंकि ख़ास मेहमानों की आमद है। आज वज़ीर-ए-आज़म, चीन के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना। इससे पहले भी एक चीन का वफ़द कल भी तशरीफ़ लाया था। दीगर ममालिक के वफूद जो हैं वो कुछ आ चुके हैं, कुछ ने आ जाना है। फिर इसी तरह जो है कल भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, उनकी आमद मतवक्के है, उन्होंने आना है। इसी तरह रूस से आला सती वफ़द जो है उसने पाकिस्तान आना है। और एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में इस किस्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है, चूँकि पाकिस्तान को इससे पहले गैर महफूज मुल्क समझा जाता था। आप देखें कि पाकिस्तान में एक क्रिकेट टीम पे हमला हुआ था, श्रीलंकन टीम पे, तो उसके बाद कितने सालों तक पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ सकी थी। बड़ी तगोदो के बाद जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुले। लेकिन अभी भी जो टीमें आती हैं वो खौफ में मुब्तला होती हैं और ये जवाज़ दिया जाता है कि नहीं जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो इसी तरह से आलमी कॉन्फ्रेंस कोई नहीं हो पा रही थी। अब एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होगी और ये कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है कि इस कॉन्फ्रेंस से दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क है। पाकिस्तान में अगर कोई सरमायाकारी करेगा तो उसका सरमाया गैर महफूज नहीं होगा। तो ये एक पैगाम जाएगा और डेफिनेटली इससे पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा, पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। लेकिन इस दिन को नाकाम बनाने के लिए या शंघाई ताउन तंजीम इजलास को कैंसिल करवाने के लिए, मनसूख करवाने के लिए तहरीके इंसाफ ने अपनी वहाँ तक का जोर लगाया है और इन्होंने पूरी कोशिश की कि इसे रोक दिया जाए। इससे पहले IMF को जो ख़त लिखा गया था वो भी इसी सिलसिले में था, क्योंकि इनको पता था कि अगर IMF के साथ प्रोग्राम फाइनल हुआ तो फिर उसके बाद सऊदी अरब और दीगर जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान का हाथ बटाएंगे, वो भी एक बार फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आएंगे। लेकिन अगर IMF ने ही इनकार कर दिया तो फिर कोई भी नहीं आएगा। तो इसलिए इन्होंने ना सिर्फ ख़त लिखे बल्कि वहाँ पे एहतजाज किया और प्रेशर डाला। और अमेरिका की जो ताकतवर लॉबी है, अमेरिका में जो सेहूनी लॉबी है, उसको भी इस्तेमाल किया गया। तो वैसे मैंने कितनी बार ये बात की, यार ये सेहूनी लॉबी जो है इमरान खान के लिए इनके पेट में क्यों मरोड़ उठते हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि इमरान खान यहूदी एजेंट है तो कुछ दोस्त कहते हैं यार ये बहुत सख्त इल्ज़ाम है। लेकिन क्या करें कि मामला तो ख़ुद मशकूक करते हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को पाकिस्तान में मुसल्लत करने के लिए अमली तौर पे काम करते हैं। अभी शंघाई ताउन तंजीम इजलास को देख लें, उससे पहले IMF का प्रोग्राम देख लें, उससे पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ किया गया।
नुकसान किसने उठाया? रियासत ने उठाया, पाकिस्तान ने उठाया। इमरान खान ने क्या नुकसान उठाया यार? इमरान खान उसने तो यहाँ पे जो है वो अपनी जायदादें बनाई हैं, ज़मीनें बनाई हैं और चैरिटी के नाम पे जो है वो याशी की है। अभी इमरान खान अपने जराइम की वजह से गिरफ़्तार है और कौम यूथ शोर मचा रही है जी इमरान खान पर जुल्म किया जा रहा है, इमरान खान पर मुलाकातों की पाबंदी आयद कर दी गई है। वजह यह है कि इमरान खान पर जेल में तशद्दुद किया गया है। बहुत सारे यूथियों ने जो है मुख्तलिफ ट्वीट्स भी किए, रोले बड़े डाले और यहाँ तक कहा गया कि जी इतना उसे मारा गया है कि उसके नाक मुंह से खून बहना शुरू हो चुका है। अच्छा, काफ़ी तशवीशनाक खबर है कि अगर इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं उन पर या किसी भी शख्स पर जेल में तशद्दुद हो तो ये अच्छी बात तो नहीं है। और इमरान खान हाई प्रोफाइल कैदी है भाई, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो फिर मैंने ज़रा अपने ज़राए से चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है, वाकई इमरान खान पर तशद्दुद किया गया है। और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान को वाकई किसी छोटी सी कोठरी में या डेथ सेल में शिफ्ट कर दिया गया है, वो जो 7 सेल इनके लिए खाली करवाए गए थे वहाँ से उन्हें शिफ्ट किया गया है, सहूलियत नहीं मिल रही, 5-6 दिन से उनके सेल की बिजली जो है वो मुनक़ता है और वहाँ पे बड़े बुरे हालात हैं। तो फिर मैंने जब चेक किया तो जेल ज़राए से जो मुझे पता चला उसके मुताबिक ये है कि जी ये तो तहरीक-ए-इंसाफ़ का वतीरा है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो झूठ ही बोल सकते हैं और वो अल्लाह की पकड़ में है यार। क्योंकि अगर कोई अल्लाह की पकड़ में हो ना तब उसकी ज़ुबान से सच बयान नहीं हो सकता, वो सिर्फ झूठ बोलेगा। और तहरीक-ए-इंसाफ़ वाले अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं, इसीलिए तो सच झूठ बोलते हैं, सच उनसे बोला नहीं जाता। अब इमरान खान के हवाले से भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इमरान खान के हवाले से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमरान खान अडयाला जेल में पहले दिन जिस सेल में इनको शिफ्ट किया गया था उसी सेल में है। इमरान खान को जो सहूलियत दी जा रही थी ये मुलाकातों पर पाबंदी आयद होने से कबल, वो तमाम सहूलियत उन्हें मिल रही हैं। देसी घ्यो च शहजादा जड़ा है ना वो भाई देसी कुकड़ खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं और खुश्क मेवाजात खा रहा है, ये नट्स वगैरह जिसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट, बाकी चीज़ें जो हैं ये सारी खा रहा है। फिर उसके साथ साथ जनाब मसूफ़ दिन में 3 घंटे जो है एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मतलब बंदा फिट है यार, कोई मसला नहीं है। और ये जो कहते हैं ना कि थप्पड़ मारने की वजह से उसके कान का पर्दा जो है वो फट गया है, थप्पड़ मारने की वजह से उसके दांत हिल गए हैं, उसको दर्द हो रहा है, नहीं यार थप्पड़ शप्पड़ किसी नहीं मारा। हुआ ये है कि इनको ये पुराना मसला है कान का और दांत का। इससे पहले भी इन्होंने ये शिकायत की थी, उस वक़्त भी इनका जो है एक तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ के ENT स्पेशलिस्ट ने इनका चेकअप किया लेकिन इनको तसल्ली नहीं हुई थी। इन्होंने कहा जी नहीं, शौकत खानम का डॉक्टर आएगा तो वो मुझे जो कहेगा मैं वही करूँगा। तो फिर शौकत खानम के डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने आके इनका चेकअप किया और उन्होंने जो इनके लिए प्रिस्क्राइब किया, नुस्खा दिया, उसके मुताबिक इनको मेडिसिन दी गई थी, तबीयत इनकी ठीक हो गई थी। अभी भी दांत में दर्द है तो इनको जो सहूलियात हैं, मेडिकल सहूलियात हैं वो मिल रही हैं। तो बताने की बात यह है कि जनाब थप्पड़ शप्पड़ कोई नहीं पे, तशद्दुद नहीं होया, परेशानी वाली बात कोई नहीं है। हाँ, मुलाकात पर जो पाबंदी है इसके हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ़ के बैरिस्टर गौहर साहब ने एक दरख्वास्त कल जो है वज़ारत दाखिला को दी थी और आज वज़ारत दाखिला ने उसके हवाले से कोई अपना फ़ैसला अनाउंस करना है। तो अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ किसी किस्म का भी फ़ैसला अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन मैंने अपने ज़राए से चेक करने की कोशिश की तो मुझे ये बताया गया है कि किसी किस्म की मुलाकात नहीं हो सकेगी। स्पेशली ये जो अगले 4 दिन हैं, चूँकि आज इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ वफूद की आमद का सिलसिला है, फिर उसके बाद कल शंघाई ताउन तंजीम का इजलास शुरू होगा जो 2 दिन तक जारी रहेगा। फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ़ वफूद हैं उनमें से कुछ ने जो है अहम दीगर तकरीबात में शिरकत करनी है, कुछ ने पाकिस्तान से अपने ममालिक ट्रैवल करना है, तो काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है। तो मेरा ये ख्याल है और मेरे ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी। और वैसे भी ये मेरी ओपिनियन है कि इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ़ एहतजाज की कॉल ना देती, फिर वो दरख्वास्त करते तो उसे आप कंसीडर करते, उनको इजाज़त दे देते, कोई इशू नहीं था। अगर इस वक्त इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त देंगे तो ये एक परसेप्शन बिल्ड करेंगे और प्रोपेगेट करेंगे कि देखा हमने इनको प्रेशराइज़ किया, ये हमारे दबाव में आए हैं
اور اس طرح دباؤ میں آ کے اگر حکومت اور ریاست فیصلہ کرے گی تو پھر وہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ بات تو بڑی سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ جتھوں کے دباؤ میں آ کے فیصلے کریں گے تو پھر یہاں پہ جتھے ہی آئیں گے اور وہ آ کے اپنے فیصلے مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لیے اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ ہاں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کہا ہے کہ انہیں جیسے ہی یہ پابندی ختم ہو، چونکہ 18 اکتوبر تک پابندی ہے، تو پھر اس کے بعد نورین خانم صاحبہ کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے۔ تو پابندی ختم ہونے کے بعد یہ ملاقات کروائی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے ملاقات کروانے کا میرا خیال ہے کہ کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بنتا، باقی پھر آپ کی مرضی ہے۔ اور ایک طرف تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہماری ملاقات کروائیں، ہم احتجاج کریں گے، اور دوسری طرف تحریک انصاف پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جی اس وقت اغوا برائے ووٹ یہ معاملہ بڑا سرگرم ہے اور ہمارے اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، اور اپنے اس ویڈیو بیان میں انہوں نے حکومت پہ شدید قسم کے الزام لگائے کہ جی حکومت جو ہے وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے، اغوا برائے ووٹ کے ذریعے آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے اراکین اسمبلی کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کے بچوں کو، بچیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ تو پھر میں نے ذرا چیک کرنے کی کوشش کی کہ کتنے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ غائب ہیں۔ تو اس وقت حکومت کے ساتھ رابطے میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہیں، یہ تو 100% کنفرم ہے، اور ان کی تعداد بھی تقریباً کوئی 15 سے 20 کے قریب ہے، لیکن ان میں سے حکومت کے پاس کوئی نہیں، یعنی کہ لاپتہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی لاپتہ ہے تو وہ تحریک انصاف کے اپنے پاس ہے۔ اور ویسے بھی وہ رضی صاحب جو اکثر بات کرتے ہوتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت اس کا ارتکاب یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہی ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے اپنے اراکین اسمبلی کو خود اغوا کر کے خیبر پختونخوا شفٹ کر دیا ہے، اور انہیں وہاں پہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ کسی قسم کا ووٹنگ پروسیس کا حصہ نہ بن سکے، اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیرہ غازی خان سے تحریک انصاف کے ایک MN ہیں خواجہ شراز صاحب، ان کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں ایک ان کی فیملی ممبرز کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی خواجہ شراز کو تحریک انصاف کی اپنی قیادت نے اغوا کر رکھا ہے، انہیں زبردستی خیبر پختونخوا میں جو ہے بند کیا گیا ہے، وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، اور خاندان والوں سے نہ ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی بات کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ ان کی بنیادی طور پہ اصلیت ہے، لیکن یہ الزام اس لیے لگاتے ہیں نا کوئی دوسرا اس پہ بات نہ کرے۔ تو بھائی آپ نے اپنے اراکین اسمبلی کو اگر چھپا کے بھی رکھا ہے تو جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے تو وہ لوگ آ جائیں گے، اگر کسی نے ووٹ کرنا ہے تو وہ ووٹ کرے گا، اور اگر ووٹ کرے گا تو آپ پارٹی سربراہ کے طور پہ ان کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی سربراہ کا یہ اختیار ہے کہ وہ ریفرنس فائل کرے گا۔ لیکن میری جان وہ 41 جو آزاد ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ چونکہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے جو مہربانی فرمائی ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا نا۔ ان 41 پہ کوئی کارروائی نہیں کی جا سکے گی، وہ آزاد ہیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کرتے بھی ہیں تو تب بھی صاحبزادہ حامد رضا یا یہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ ان کے خلاف کسی قسم کی ڈیفیکشن کلاس کے تحت کارروائی کا آغاز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آزاد ہیں، اور آئین کے مطابق آزاد جو ہے وہ کسی کو بھی ووٹ کرنے میں مکمل طور پہ آزاد ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ویسے سرپرائز ہوگا، اور اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ اور اسی طرح سر اب بات کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایک بہت اہم کیس سماعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ہم نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ جو مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف عابد زبیری صاحب کی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 17 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی طرح کی مختلف درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہیں، اور ساری کی ساری تحریک انصاف کے جو
ہم خیال ہیں ان کی طرف سے دائر کی گئی ہیں، اور تمام درخواستیں جو ہیں وہ صرف مطلب اسپیکولیشنز کی بنیاد پہ ہیں، افواہوں کی بنیاد پہ ہیں، کیونکہ ابھی تو مسودہ قانون فائنلی نہیں ہوا، لیکن یہ درخواستیں دائر کی گئیں اور پشاور ہائی کورٹ نے تو مطلب ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے اس معاملے پر سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس پر بھی لارجر بینچ جو ہے اس میں بھی اس کی سماعت جو ہے 15 اکتوبر کو ہونی ہے۔ لیکن اگر ایک ہی طرح کے کیسز جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں ہوں اور وہی معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے اور سپریم کورٹ اسے ٹیک اپ کر لے تو پھر ہائی کورٹ میں وہ معاملہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب قاضی صاحب جب اس کی سماعت کا آغاز کریں گے، یا انہوں نے فیصلہ تو کر لیا کہ سماعت ہوگی، تو اب پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، تو سہولت کار جو ہیں وہ تو بے بس ہو گئے۔ اب کسی قسم کا کوئی آرڈر کسی ہائی کورٹ سے نہیں آ سکتا، چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا، اور سپریم کورٹ سے تو ماشاءاللہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں تب تک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، اور اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں تو اس کے خلاف فیصلہ کیسے آئے گا؟ ابھی مسودہ قانون فائنل نہیں ہوا، اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے مابین جو ہے رابطے ہو رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف کے مابین رابطے ہو رہے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے مابین جو ہے اس وقت رابطے بھی ہو رہے ہیں، اور یہ معاملہ ویسے بھی اب SCO کانفرنس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ٹیک اپ ہونا ہے۔ تو پھر یہ جو سارا معاملہ اور یہ سارا جو ہیجان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے نا کہ ایک ہائی کورٹ سے ایک کوئی اس قسم کا فیصلہ آ جائے کہ جس کو جواز بنا کے جو ہے ملک میں ایک نئی سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اگر اس کو یہ کہہ دیں کہ زبیری صاحب وہ مسودہ قانون کہاں پہ ہے، چونکہ آپ نے جسے چیلنج کیا ہے وہ لے کے تو ہے نا ذرا چیز، تو کیا کون سا وہ مسودہ قانون لے کے آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یہ خیال ویسے لگ رہا ہے مجھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس درخواست کو غیر مؤثر قرار دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب ترامیم ہوں گی، جب پورا معاملہ ہوگا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون چیلنج کرتا ہے، کہاں چیلنج کرتا ہے، چیف جسٹس کون ہوگا، کس نے فیصلہ کرنا ہے، یا کہ پھر وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جانا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔